श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा मई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह दोषरु विवाह विलंब हेलानी, बयस अधिक होई गलानी, बारंबार विवाह प्रस्ताव भांगुची, किंबा जेउ मानकर चाकरी करबा को बारंबार इंटरव्यू देई चाकरी रे जॉइन करि पारु नाहंती, इंटरव्यू रे फेल हेउचंती, से समस्त विषय यही ग्रह दोषरु हेउची। केउ ग्रह दोषरु हेउची ताहा जानिबा सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सहित निजर नाम लेखि आमर ए तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार विचार करी प्रतिकार मध्य आपनको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा मे मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। एही राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह और शनि महाग्रह एही राशि रे सिंहासन प्राप्त करंती। रवि महाग्रह तुला राशि सकाशे मास आरंभरु सप्तम रे रही अष्टम को 15 तारिख दिन जिबे। सप्तम रवि अशुभ फल देबे। एही सप्तम रवि हठात आपणकर भल थिबा समय रे शरीर को असुस्थ करिदेबो। विभिन्न प्रकार रोग आपणक शरीर रे मारी बसिबो। एही समय रे आपणकर मन एपरि विचलित हेबो जे आपण जेउ कार्य करूछंती से कार्य बंद हे जाई पारे किंबा परिवर्तन हो जाई पारे। जेउ परिवर्तन को आपण सहसा ताहाकु सह्य करि पारिबे नाही। मनरे क्रोध भाव जागृत हेबो। मनरे क्रोध हेबा द्वारा आपणकर अग्निमांद्य मध्य हेबो। मथा विचलित हेबो। रात्रि रे अनिद्रा रहिबे। सारा रात्रि ऊपर को अनाई सेही परि बिछना रे पड़ी रहिथिबे। तथापि एते दुख कष्ट मध्यरे मध्य आपणकर विदेश यात्रा जोग रहुची। बहु कष्टप्रद भ्रमण करिवे, अर्थात आपणकर शरीर असुस्थ थिबो किंतु आपण जीवाको बाध्य हेबे। एही समय रे आपणकर पेट रोग ओ मलद्वार जनित रोग मध्य सृष्टि होई पारे। अन्य मानक द्वारा आपणकर सांग साथी होंतु किंबा परिवार जे कोनसी व्यक्ति होंतु आपण को प्रत्येक कार्य रे दोषारोप करिवे। आपण भल काम करंतु किंतु से कार्य सेमानक मन को जीव नहीं, आपणक सहित से शत्रुता करिवे। आपण को प्रत्येक कार्य रे बाधा देबे और दोषारोप मध्य करिवे। मासर 15 तारिख ठारू यही दोषारोप रे भूल बुझामणा होई जिवो, जहा द्वारा कि आपण अत्यधिक मानसिक चिंतारे विव्रत होई पड़िबे। रास्ता रे जीवा समय रे मध्य अन्य मनस्क रहिबे। जान वाहन दुर्घटना होई पारे। एही अष्टम रवि गोचर समय रे आपणकर दुर्घटना तो जहा हेबो हेबो, आपणकर परिवार मध्य रे काहारी ना काहारी असुस्थ हेबे। आपणक मन एपरि विचलित हेबो जे अति निजर लोक तांको शरीर असुस्थ हेबा द्वारा आपण विचलित होई बहु अर्थ खर्च करिवे। शोक जात हेबो, मन रे गोटे भय जात हेबो। कोन गोटाए हेबो बोली आपण सर्वदा सेया को चिंता करुथिबे। जहा को जहा कहंतु से माने आपनक सहित कलह करिवे। एही समय रे
ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି କେସ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୃହରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉ, ସେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, ରାଜଦଣ୍ଡ ଆପଣ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣ କୌଣସିଟାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ହେବ ଯେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯିବେ, ଯାହାକି କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ ତାହା ଆପଣ ଜାଣି ନପାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବେ ଓ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦୋଷୀ ହେବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସକାଶେ ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ମଙ୍ଗଳ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯେ କୌଣସି କର୍ମ ହେଉ, ସେ କର୍ମରେ ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ରାଜ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହେଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶନି ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶନି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ। ଯେ କି ଦିନ ଦିନ ମାସ ମାସ ଧରି ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଥିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଷଷ୍ଠ ଶନି ସମୟରେ ଆରାମରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଆଶା ରଖିନଥିବେ ଯେ ମୋର ଏତିକି ବେପାର କଲେ ଏତିକି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ଶେଷରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ସେ କଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କରଜ କରିଥିଲେ ସେହି କରଜ ଟଙ୍କାକୁ ଏହି ଷଷ୍ଠ ଶନି ସମୟରେ ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଶନି ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ହେବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ରହିପାରିବେ। ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧାମାନ ମିଳିବ। ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଷଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ହେବ, ଯେଉଁ ଧନରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ଆସିପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର 5 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 50 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ହୁଏ ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଆସେ। ଏହି ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ରହି ହତାଶ ସୃଷ୍ଟି କରେଇଦେବ, ଅଯଥାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେଇଦେବ। ଆପଣ ବହୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ଭୋଗିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ, ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯିଏକି ରାହୁଙ୍କର ଗୁରୁ,
शुक्र ग्रह यही समय षष्ठ रे भ्रमण करुछंती। शुक्र ग्रह षष्ठ रे भ्रमण करुथिबा समय रे मन रे दुश्चिंता वृद्धि कराए, आपणकर मर्यादा हानि कराइबो, स्वामी और स्त्री मध्य रे मान मनांतर कलह हेबो, किंबा स्वामींकर हेउ किंबा स्त्रींकर हेउ शरीर असुस्थ रहिबो। एही समय आपण मेडिकल रे बहुत गुड़िया अर्थ खर्च करिवे। स्त्रींकर असुस्थता हेतु आपणकर मथा विचलित हेबो। एही मथा विचलित हेबा सहित आपणकर बंधु बांधव मानक मध्यरु अति प्रिय जनकर कौनसी दुखद खबर पाई अधिक दुख भोगिबे। बृहस्पति एही समय नवम रे बृहस्पति मासर 14 तारिख पाखरु जाउचंती। एनु नवम बृहस्पति अधिक शुभ फल दे पारिबे नाही। तथापि आपणकर जेउ प्रतिभा आपणकर मन रे अछि किंबा आपणकर जेउ प्रतिभा गुण गुड़िक अछि से गुणर परिप्रकाश हेबो। आपण पूर्वरु जेउ कार्य करुथिले से कार्य रे आपण अपनिंदा पाउथिले, किंतु एही समय रे अपनिंदा आउ मिलिबो नाही। आपणकर जनप्रियता वृद्धि हेबो। विभिन्न दिगरु आपणकर सौभाग्य प्राप्ति हेबो। कौनसी ना कौनसी राज कर्मचारी आपण को यही समय रे साहाय्य करिवे। आपणकर प्रतिभा बल रे आपण विभिन्न सभा समिति रे भाषण देबे और सभा समिति रो आपण पुरस्कार मध्य पाई पारंती। एही पुरस्कार अर्थ राशि हेउ किंबा उपढौकन हेउ, जहाँ भी हेउ आपण को यही समय रे किछि ना किछि मिलिबो। एही गला 2025 मसिया मे मासरे तुला राशि मासिक राशिफल। श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण, श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण, श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण।